الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه القرآن الكريم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله على هذه النعمة وعلى نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين رب الأولين والآخرين قال الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiah, sehingga Allah masih memberikan kepada kita nikmat, yaitu Allah memberikan kepada kita sebagai nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita mukminan, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita dan memperbanyak daripada ucapan menggunakan lisan kita dengan kalimat syukur. Maka salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah, di dalam penghujung daripada bulan Sya'ban, bulan daripada bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sama-sama di kesempatan yang mulia ini, di Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban ini, di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat dan bertambah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengikuti daripada perintah Allah, melakoni, mengerjakan seluruh perintah Allah, dan menjauhi daripada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita umat muslimin sebagai umat daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah,
Sebentar lagi kita memasuki daripada Sayyidul Syuhur, pemimpin daripada bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Alhamdulillah juga mungkin Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, doa yang selalu kita pinta daripada bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Pada saat ini kita meminta kepada Allah agar Allah memberkahi diri kita di dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Sehingga jikalau kita nanti sampai di bulan Ramadan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umat yang beriman kepadanya untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, dimaktub, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa daripada bulan Ramadan seperti halnya telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah mengetahui bahwasannya di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci umat muslimin, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita pada bulan Ramadan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti sebagai pembeda bagi diri kita yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan Allah katakan, siapa yang menyaksikan daripada bulan Ramadan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk berpuasa daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan bukan hanya Al-Qur'an diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, akan tetapi kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud itu pada bulan Ramadan. Begitupun juga dengan kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Begitupun juga dengan kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Untuk umat Nasrani Allah turunkan pada bulan Ramadan. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Maka luar biasa Allah wajibkan kepada umat muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah baligh, yang berakal, yang di situ tidak memiliki halangan daripada halangan secara syariat ataupun halangan secara jasmani, tidak sakit dan tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, tidak di situ sedang menyusui. Di situ diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat mukminin yang kuat, yang tidak sedang dalam bepergian, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan melalui jalur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan iman, yakin, dan di situ dengan ihtisaban, mengharapkan pahala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan di situ ampunkan dosa-dosa yang telah ia lakukan yang terdahulu. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwasanya dosa-dosa yang akan mendatang juga Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Dalam artian Allah akan jaga diri kita daripada melakukan perbuatan dosa. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan siapa orang yang menghidupkan malam bulan puasa, malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Rasulullah sabdakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman
dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi, akan keluar seluruh dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummu, seperti hari saat dia dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mustami'in rahimani wa rahimakumullah, maka sudah kita sering mendengar daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, Rasulullah katakan, jika sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga Allah bukakan, wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah Subhanahu wa taala tutup daripada pintu-pintu api neraka, wa suffidatis syayatin, Allah belenggu, Allah kerengkeng daripada syaitan-syaitan yang menggoda umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, mustami'in rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, di bulan Ramadan ini ada 5 hal, yang mana 5 hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Rasulullah katakan, diberikan kepada umatku di dalam bulan Ramadan ini 5 perkara yang tidak diberikan sekalipun kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wahidah, yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awwalu lailatin min syahri Ramadan nadhara Allah azza wa jalla ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Pada malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah akan mengazabnya selama-lamanya. Dan ini memiliki syarat bagi orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga tidak di situ memutuskan tali persaudaraan, dan tidak ada saling dengki satu sama lain sesama umat mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, keutamaan umat Rasulullah yang tidak diberikan walaupun kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna khaluf afwahim hina yumsun atyabu indallah min rihil miski. Yang mana Rasulullah katakan yang kedua, bahwasanya harumnya daripada wanginya daripada mulut orang yang berpuasa ketika pada sore hari itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih wangi dibandingkan harumnya kasturi. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah katakan, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Sungguhnya malaikat pada setiap hari dan malam pada bulan Ramadan, Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk beristighfar, meminta ampun kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, fa innallaha azza wajal ya'muru jannatahu. Kemudian yang keempat, Allah perintahkan kepada surganya untuk bersiap, untuk tazayyani, untuk berhias, untuk menyambut daripada umat-umatnya Allah Subhanahu, umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ibadi as-shaimin, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Ausyaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari karamati. Mungkin mereka sudah capek dengan hidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan daripada daru karamati, yaitu tempat daripada keramat, tempat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kelima yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu idza kana akhiru lailatin, kalau sudah akhir daripada bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh daripada dosa-dosa kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang mulia ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada umat muslimin dimanapun mereka berada, terlebih khusus saudara kita yang berada di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah yang singkat ini, semoga khutbah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hikmahnya dan menjadi bekal kita dunia wal akhirah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallah yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الراحم من عباده الرحماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفصح بها القلب واللسان في كل ساعة ولحظة وآن، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي صح نبوته ورسالته وانتشر بركاتها فيما يفعل العبد ويقوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين وسلوك السبيلة الموصلة إلى ما يوجب الفوز الأكبر والدخول في زمرة المتقين. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بكم أيها المؤمنون من بريته من جنه وإنسه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا منهم ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله أجمعين، التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وحسن منقلبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في الغزة، اللهم انصر إخواننا جميعا خصوصا مجاهدين في فلسطين، وكن عونا لنا يا الله، واخذل من خذله يا الله، واكتب السلام والعافية على عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في بحرك وبرك وجوك أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.